لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن بإذنك إذا شئت سهلا فسهل أمورنا ويسرها برحمتك يا أرحم الراحمين. ثم أما بعد، أسأل الله تعالى العظيم رب العرش الكريم أن يبارك لنا في هذه الأيام الباقية من شهر شعبان، وأن يبلغنا شهر رمضان، وأن يسلمنا إلى شهر رمضان، وأن يسلمه إلينا، وأن يوفقنا للعمل الصالح في هذا الشهر الكريم نحن وجميع المسلمين آمين. ثم ما بعد، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان من عادته إذا حضر شهر رمضان يقول للصحابة: ها قد جاءكم شهر رمضان، ها قد جاءكم شهر رمضان، شهر مبارك. على حسابكم أنتم، لماذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما جاء رمضان؟ علاه؟ لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه راه جاي رمضان ولا راه الحق رمضان؟ لماذا؟ Je disais que, en priant Allah de faire que ces jours restants du mois de Sha'ban soient bénis et qu'Allah Ta'ala nous maintienne en forme, en bonne santé, dans toute la quiétude et la sérénité pour vivre le mois de Ramadan, qui ne nous sépare de lui que quelques jours. Dans moins d'une semaine, Inch'Allah Ta'ala, on sera dans le mois de Ramadan de cette année 1407. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam annonçait le Ramadan à ses compagnons. Il leur disait: voici le mois de Ramadan qui arrive. Et la question que j'ai posée: pourquoi le prophète dit-il ou disait-il aux compagnons: voici le mois de Ramadan qui arrive? Est-ce qu'on a des hadiths dans lesquels le prophète dit: voici le mois de Sha'ban qui arrive, voici le mois de Rajab qui arrive, voici le mois de Jumad al-Ula qui arrive? Il n'y a pas. Il n'y a que le mois, ou bien même Dhul Hijjah, le mois du Hajj. Le mois, il ne l'annonçait pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais il annonçait le mois de Ramadan. لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ينبه أصحابه ويذكر أصحابه؟ قال بعض أهل العلم أن في هذا منهم ابن رجب في كتابه جامع العلوم والحكم وغيره، ويذكر علماء آخرين يقول يجوز المباركة ويجوز التهنئة بقدوم رمضان. يجوز التهنئة، لأنه كان بعض الناس مع الأسف فهمهم للدين ضيق جدا إلى أنه كل شيء بدعة. لو كان تقول واحد مبروك عليك رمضان يقول لك هذه بدعة. موجود حقا. وهذا شيء مؤسف أن تجد رجل مثل ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه، تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية صاحب جامع العلوم والحكم والكتب الأخرى، يقول: وهذا الحديث دليل واستدل به العلماء على جواز التهنئة بقدوم رمضان. Donc je disais que le hadith dans lequel le prophète annonçait l'arrivée du mois de Ramadan, il y a un enseignement parmi les enseignements qu'on tire de ce hadith, dit Ibn Rajab, c'est qu'il est permis de féliciter, ou bien que les uns félicitent les autres, les musulmans bien entendu, félicitent les autres de l'arrivée du mois de Ramadan. Ce que pour certains autres, malheureusement, à l'esprit
trop fermé en disant que c'est une hérésie, c'est une bid'a de dire cela. Non, ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas, et la preuve, elle est là. ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر أصحابه وينبههم بقدوم رمضان لأن رمضان شهر عظيم جدا والشيء العظيم ينبغي للإنسان أن يأخذ نوع من الاستعداد نوع من التنبه ويأخذ نوع من الاستعداد في فكره وفي عقله وفي نفسه وفي قلبه حتى يستوعب هذا الشهر لأنه ماشي سهل والله ليس بالسهل أن تستوعب يعني فضائل وخير وعظمة هذا الشهر يفوق الخيال يعني حتى الخيال ماشي العقل لأنه الخيال أكثر من العقل لأنه العقل عنده حدود والخيال الحدود تاعو أوسع ولكن لو أنك تتمعن مليح في شهر رمضان وتتمعن جيدا في شهر رمضان تجد أن هذا الشهر وما فيه من أسرار وما فيه من فضائل وما فيه من مكارم يفوق الخيال وسأذكر لكم أمثلة وسترون أن الأمر كما أقول. Je disais que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avertissait les compagnons de l'arrivée du mois de Ramadan, entre autres, parce que le mois de Ramadan, ce n'est pas un mois anodin, ce n'est pas un mois comme les autres mois. Il est tellement énorme, il est tellement grandiose, il est tellement merveilleux dans ses bienfaits, dans ses vertus, dans ses grâces, qu'il nécessite du recul. On doit prendre du recul. C'est-à-dire de se dire, tiens, ce mois de Ramadan là qui arrive, alors qu'est-ce qu'il a comme secret? Qu'est-ce qu'il a comme grâce? Qu'est-ce qu'il a comme bienfait? Comment puis-je saisir ce mois et surtout savoir le vivre comme il sied, c'est-à-dire comme il mérite d'être vécu? Et bien entendu, il n'y a pas meilleure conduite, il n'y a pas meilleur exemple pour vivre le mois de Ramadan comme il se doit que de suivre les traces du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر أصحابه حتى يتنبهوا لأن الإنسان ما هي الأشياء التي قد تغلب عليه وقد ربما تنسيه الأمر العظيم. تعرفون كلكم ما يسمى بالغفلة. الغفلة مذكورة في القرآن. شحال من آية موجودة في القرآن الله تعالى يذكر فيها الغفلة. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخفية ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. والله تعالى ذكر الناس العصاة قال أولئك لهم قلوب لا يسمعون بها ولهم أبصار لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل. شكون هم؟ أولئك هم الغافلون. ولكن هذه الغفلة الكبيرة كاع اللي خلات الإنسان يغفل على الطاعة ويغفل على الإيمان ويغفل على التوحيد. ولكن ربما الإنسان كذلك يغفل على الشيء الذي فيه الخير يفوته يمر بين يديه ولا يحسن كيف يستغله وهذا نوع من أنواع الغفلة. والغفلة ما هو دواؤها؟ دواؤها أولا الذكر. الدواء تاعها هو التذكير والدواء تاعها هو الحيطة. الإنسان يحتاط ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر أصحابه. Je disais donc, troisième raison pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam mettait en garde et préparait les compagnons en leur disant voici le mois de Ramadan qui arrive, parce que en fait une des grandes menaces qui menace la personne dans sa pratique, dans sa religion, c'est ce qu'on appelle l'insouciance. Ce n'est pas l'oubli. L'oubli, c'est le fait de ne pas faire quelque chose
ou bien de l'omettre, mais involontairement. Mais il y a une autre oubli qui est presque volontaire, c'est ce qu'on appelle l'insouciance. Hein? C'est de ne pas se soucier tant qu'il faut de quelque chose, ou bien dans la mesure que la chose nécessite. On ne la prend pas avec sérieux, on ne la prend pas avec le souci qui doit. Hein? C'est ce qu'on appelle l'insouciance. Et cette insouciance, Allah Ta'ala nous en parle dans le Coran. Et pour ne pas tomber dans l'insouciance, ou ce qu'on peut aussi traduire par une certaine indifférence, c'est quoi? C'est d'être sur le qui-vive, c'est d'être éveillé. Et pour être éveillé, il faut savoir que les choses ne se ressemblent pas. Les choses ne se ressemblent pas. الأشياء لا قد تشتبه ظاهرا أما حقيقتها اسمع خويا أما في حقيقتها الأشياء تختلف. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de donner un exemple pour montrer attention. Le mois de Ramadan n'est pas comme les autres mois. لقد جاءكم شهر رمضان. Et ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam veut dire encore deux autres choses dans le hadith. لقد جاءكم شهر رمضان شهر مبارك. شهر مبارك كتب الله عليكم صيامه فيه ليلة هي خير من 1000 شهر من حرمها حرم الخير كله. هذا هو الحديث بتمامه. لقد جاءكم شهر رمضان شهر مبارك كتب الله عليكم صيامه فيه ليلة هي خير من 1000 شهر من حرم خيرها فقد حرم الخير كله. هاول هنا السر تاع النبي صلى الله عليه وسلم تذكيره بقدوم رمضان. Donc le hadith et le propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa totalité, il disait voici le mois de Ramadan qui arrive, un mois béni, un mois béni. Attention, ce n'est pas comme les autres mois. Ce mois a la particularité d'être béni. Et nous, je vais m'attarder un petit peu sur cette notion de bénédiction, on l'utilise tellement qu'on l'a en quelque sorte vidé de son sens. On a vidé la bénédiction de son sens. Elle est tellement présente dans notre quotidien qu'on l'a vidé de son sens et on n'arrive pas à saisir la signification qui est une signification très profonde et qui est une signification très large et très importante, cette bénédiction. Donc le prophète il dit, c'est un mois béni. Allah vous a prescrit le jeûne de ce mois. Et sachez, dit-il, sallallahu alayhi wa sallam, disait-il, et sachez qu'il y a une nuit en ce mois qui est meilleure que 1000 mois. Et c'est là où les secrets du mois de Ramadan. صور ليلة واحدة ليلة واحدة خير من 1000 شهر. 1000 شهر شحال؟ 83 سنة وثلث سنة. 83 سنة وثلث سنة. وليلة القدر شحال؟ 6 ساعات. 6 ساعات. هذا مكان. من غروب الشمس حتى الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. من الغروب الشمس إلى الفجر 6 ساعات. ما يزيدش على 6 ساعات. هذه 6 ساعات خير من 1000 شهر. يعني أنا ما نقدرش والله نبقى نتخيل ما نقدرش نستوعبها. ما تقدرش تستوعبها. لا يستطيع أن يستوعبها عقل الإنسان. أكو معايا تفهموا واش راني نقول؟ لما نقول أن الإنسان ما يستوعبهاش ما يمكنش. 6 سوايع. هذيك 6 سوايع تسبيح تلك الليلة، صلاة تلك الليلة، صدقة تلك الليلة، قرآن تلك الليلة، أعمال الخير كلها في تلك الليلة خير من الأعمال التي مثلها في 1000 شهر. تعمل 6 ساعات، تصلي 6 ساعات، تذكر 6 ساعات، تسبح 6 ساعات، تقرأ القرآن في 6 ساعات، تصدق هذيك الليلة خير من مثلها من الأعمال. لكن ديرها كل ليلة كل ليلة كل ليلة كل ليلة كل ليلة
مدة 1000 شهر. الله أكبر. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يحذر أصحابه، كان ينبه أصحابه لهذا. Je disais qu'un exemple, je parlais tout à l'heure, et je disais que le prophète avertissait les compagnons pour qu'ils prennent du recul et qu'ils se préparent mentalement, psychologiquement, spirituellement, parce que c'est un mois qu'on ne peut pas, on ne peut pas saisir le mois de Ramadan. Le mois de Ramadan, c'est en quelque sorte comme les prophètes. Il n'y a que les prophètes qui reçoivent les miracles. Il n'y a que les prophètes. Aucun être humain, autre qu'un messager prophète, n'a de miracles. Ils ont ce qu'on appelle les prodiges, mais ils n'ont pas les miracles. Les miracles sont exclusivement réservés aux messagers, aux prophètes. Mais chacun d'entre nous, chacun parmi les musulmans, il reçoit presque un miracle tous les ans en ce mois de Ramadan. Qu'Allah lui donne une occasion de faire des actes en une seule nuit, parce que Laylatul Qadr, c'est une nuit, et les nuits de tout le mois de Ramadan, il n'y a pas une nuit qui dépasse les 6 heures. Le coucher du soleil est vers les coups de 22 heures, le Fajr c'est au plus tard 4 heures du matin, 22 heures, 4 heures du matin, c'est ça, 6 heures. Donc 6 heures, nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, elles valent, leur valeur est plus que 1000 mois. 1000 mois. Et 1000 mois, c'est 83 années et un tiers d'année. C'est pas miraculeux. Si cela n'est pas miraculeux, je ne peux pas savoir, je ne peux pas comprendre qu'est-ce qui peut être miraculeux. Que 6 heures valent 83 années et un tiers d'année. Et quand on dit elles valent, on n'est pas dans l'allégorie, on n'est pas dans, je dis pas dans juste une proportion. Non, c'est réel, c'est réel. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il dit fiha laylatul khayr min alf shahr, comme le dit Allah Ta'ala, inna anzalnahu fi laylatil qadr, wa ma adraka ma laylatul qadr, laylatul qadri khayrun min alf shahr. Khayrun min alf shahr. Pourquoi? Parce qu'en fait, cette nuit-là, elle est bénie parce que Allah, durant cette nuit-là, il a fait descendre le Coran. Le Coran, qui est le plus grand miracle qu'un prophète ait reçu, et tous les prophètes ont reçu des miracles, tous, et notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en a reçu aussi plusieurs miracles, mais le miracle des miracles, c'est ça, la parole d'Allah, et c'est le Coran. Et ce Coran-là, il est descendu durant la nuit du Ramadan, la nuit de Al-Qadr, la nuit grandiose. Et quand on parle de la descente, il faut comprendre que la descente du Coran, elle s'est faite en 3 fois. D'abord d'Allah à la table gardée, et de la table gardée à la maison de la majesté, et de la maison de la majesté, le prophète l'a reçu sur 23 années. Il l'a reçu sur 23 années. Et la descente qui a eu lieu en une seule nuit, c'est quand le Coran est descendu de Lawh al-Mahfouz, de la table gardée, à la maison de la majesté, ce qu'on appelle Bayt al-Izza. هذا أحيانا الإنسان ما يفهمش يقول كيفاش نزل القرآن في ليلة القدر وحنا نعرفوا بلي نزل في 23 سنة في 13 سنة في مكة و10 سنوات في المدينة يعني من اقرأ باسم ربك الذي خلق التي نزلت بمكة في أول النبوة ثم تسلسل نزول القرآن إلى آخر آية واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. هذا النزول الأخير هذا النزول الأخير. وتلاحظ القرآن الكريم لما يتكلم على النزول من اللوح المحفوظ إلى السماء إلى بيت العزة يقول أنزل. أما النزول الآخر يقول نزل. كل كلمة أو كل فعل نزل في القرآن الكريم نزل هو النزول تاع 23 سنة. أما أنزل كله على النزول تاع ليلة القدر. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منزلين.
إنا أنزلناه في ليلة القدر. كذلك أنزل. Donc il y a une nuance quand on parle, et aussi ce qui montre l'importance de ce mois de Ramadan et ce qui rehausse de la valeur de ce mois de Ramadan, c'est que le Coran, qui est le plus grand miracle reçu par le prophète, a été révélé et descendu durant la nuit bénie, ou bien la nuit grandiose. Et quand on parle de la descente du Coran, le Coran en fait il est descendu en 3 vagues. La première d'Allah en une seule fois, en un seul bloc, dans la table gardée, c'est là où le Coran était, et ensuite de la table gardée à ce qu'on appelle la maison de la majesté. Et la maison de la majesté, dans le Coran, elle n'est pas évoquée. Mais dans les hadiths authentiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est fait mention de la Beit el-Izza, qui est une sorte de Kaaba qui se trouve au premier ciel. Ça, c'est le hadith, il est dans Sahih Muslim, qui parle d'une Kaaba que les anges visitent, autour de laquelle les anges font le tawaf, et en face à laquelle les anges font la salat et le sujoud. Il y a des hadiths aussi sur ça. Et le Coran est descendu une deuxième fois Laylat al-Qadr dans cette maison, et ensuite par morceaux, par fragments, pendant 23 années sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a reçu la révélation, quand il était à la Mecque, et les 13 années qu'il a passées à la Mecque, puis les 10 années qu'il a passées à Médine, ça fait 23 années, et ça c'est l'ensemble du Coran qui lui a été révélé pendant ce mois de Ramadan. إذن خلاصة الكلام أن الإنسان ينبغي أن يستعد، يكون عنده استعداد لهذا الشهر، شهر رمضان، لأنه شهر مبارك. والبركة ما هي؟ البركة عندها زوج معاني. نقول كلمة البركة في اللغة العربية، هذه الكلمة عندها زوج معاني. المعنى الأول هو الشيء الثابت، هو الشيء الدائم، هو الشيء الذي مستقر. كما نقولوا احنا البعير يقولوا برك، ولا حتى كي واحد يقعد يقولوا برك. كي واحد يقعد بالبربر يقولوا ابرك، يجلس. والإنسان لما يبرك يكون مستقر، ماشي كيما يكون واقف. يكون واقف يكون شوية يزعزع، أما لما يبرك. البركة c'est le bien qu'Allah donne, et ce bien-là il est stable, et ce bien-là il est constant, et ce bien-là il est permanent. Voilà le premier sens du mot bénédiction. Quand on parle de bénédiction, et la bénédiction elle vient toujours d'Allah, il n'y a qu'Allah qui bénit les choses, et les choses ne peuvent recevoir de la bénédiction que de la part d'Allah. C'est Allah qui fait que les choses soient bénies. Et cette bénédiction, c'est dans quel sens? C'est dans le sens où c'est un bien qu'Allah a fait qu'il soit constant, qu'il soit permanent et qu'il soit stable. Ça c'est le premier sens. هذا المعنى الأول للبركة. والمعنى الثاني للبركة هي الزيادة. هي التكاثر، هي النمو، أن الشيء ينمو يزيد يكثر. وهذا هو اللي في شهر رمضان. شهر رمضان شهر البركة، شهر الخير، يعني الشهر الذي لا يجوع فيه أحد. يعني الجود، الناس ما شاء الله تتصدق، والناس يمدوا، والناس ينفقوا، والناس يقسموا مع غيرهم. ولا تجد بلاد الإسلام في شهر أكثر فيها الخير والصدقة والعطاء كما في شهر رمضان. أي بلد مشيت له، أي بلد، خاصة بعض البلدان فيهم واحد الخير في هذا الشهر. الإنسان إذا مشى العمرة في شهر رمضان، أنا ما مشيتش في شهر رمضان، مشيت ولكن ما تاكلش يعني خلاص، ما تصرف والو، كل شيء يعني يجي في المسجد، سواء كنت في المدينة أو كنت في الحرم، الناس كلهم يفرشوا ويروحوا يجيبوا الناس، يتخاطفوا شكون يجيب الناس أكثر الناس معاه باش يتقاسموا معاه الأكل تاعه. وهذا الشيء
لا تجده في غيره من الشهور. في الشهور الأخرى تمشي كل واحد يجيب الآخر تاعو القفة تاعو فيها البنات تاعو فيها الكاطو تاعو يقسمها مع أصحابه ولا تسيبوش هاد الشوكة وحده هو والأهل تاعو برك. أما في شهر رمضان ما كان حتى واحد يدير هكذا، ما كان حتى واحد يجي مع أصحابه وياكلوا هكذا، لا، كلهم فاتحين السفرة تاعهم مفرشينها وأي واحد يمر من هناك يدعو. لماذا هذا؟ هذا رمضان، هذا هو رمضان، هذا هو روح رمضان، هذا هو جو رمضان، هذا هو روحانية رمضان. Je disais un exemple, et ça c'est du concret. Il n'y a pas un mois où la générosité, le partage dans le monde musulman est aussi important que pendant le mois de Ramadan. Partout, les gens installent des chapiteaux, des grands chapiteaux, et ils dépensent pour la location du chapiteau, tout ce qu'il faut, le mobilier, etc. Les gens qui cuisinent, les gens qui servent. Les scouts musulmans aussi partout avec des bouteilles d'eau dans les rues, sur les routes. Les gens qui sont sur la route, ils n'ont pas le temps de s'arrêter pour manger. Ils leur distribuent des petites bouteilles d'eau, des petits sandwichs à manger. Toute cette générosité est l'exemple, et elle est encore beaucoup plus plausible, elle est beaucoup plus visible à la Mecque et à Médine. Les gens qui partent à l'Umrah, tous ils vont vous raconter, le partage il est là, c'est-à-dire les gens ils mettent tout par terre, ils déposent ça, et ils appellent les gens, viens, personne ne mange tout seul sans partager, sans inviter d'autres, des gens qu'il ne connaît même pas, à partager avec lui. Et ça c'est la magie du mois de Ramadan. Parce qu'il a un esprit à part, et on a en quelque sorte des sentiments qui sont particuliers, qui nous traversent pendant ce mois de Ramadan, et ça vient de la bénédiction de ce mois de Ramadan. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الصيام قال له أحد الصحابة يا رسول الله وصني بعمل أعمله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليك بالصوم فإنه لا مثل له. وفي حديث آخر عليك بالصوم فإنه لا عدل له. وهذه نقطة واحدة أخرى كذلك الإنسان يتنبه إليها أو الإنسان يتمعن فيها. Je ne vous cache pas que je suis étonné, et je suis toujours étonné quand je réfléchis au fait qu'en islam, le jeûne soit un pilier de la religion. Vous vous imaginez un pilier, c'est-à-dire un devoir fondamental, le jeûne. Pourtant, a priori, je dirais, et comme ça, de façon, de façon superficielle, on dira, pourquoi faire du jeûne un pilier? Au même titre que salat, qui se fait 5 fois par jour, quotidiennement, que le pèlerinage jusqu'à la Mecque, et passer combien de jours là-bas, et avant les gens pour aller passer des mois et des mois. C'est pas comme nous aujourd'hui, 5 ou 6 heures de vol et on arrive. Les gens avant, quand ils partaient pour un an. Quand ils partaient à dos de chameau, ou ils partaient sur d'autres moyens de transport, donc ils passaient des mois et des mois pour... Et la zakat, pareil, c'était un hajj, shahada, bien sûr, c'est carrément, on passe d'un état à un autre, mais jeûner, faire du jeûne un pilier. Et en fait, parce que le jeûne, on le sait aujourd'hui plus que jamais, les bienfaits du jeûne pour le corps et les bienfaits du jeûne pour le cœur sont inégalables. Ils sont inégalés par rien. Rien ne peut remplacer le jeûne dans les vertus